Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our fun English learning. The more you practice your speaking English, the better you will do it. With me, Mr. Mariono, your English teacher. Today, I am going to explain about modal. To make it easy to understand my explanation, I will try to speak two languages, English and Indonesia. Ya, sekarang kita akan belajar modal. Modal verb. Ya, modal verb I used to talk about. Modal verb digunakan untuk berbicara tentang ability, kemampuan, possibility, kemungkinan, obligation, kewajiban, prohibition, larangan, request, permintaan, offer, penawaran, permission, permisi, atau perizinan. Ya. Lagi modal verb are used to talk about, artinya bisa menjadi ability, kemampuan, possibility, obligation, prohibition, request, offer, and permission. Apa itu modal? Ini isinya. Ada can keduanya, could, shall keduanya, should, may, made, must, had to, will, would, ought to, and need. Ini yang dinamakan modal. Can bisa, could bisa, shall akan, should juga akan, may boleh, might boleh, must harus, had to harus, will akan, would akan, ought to harus, need juga bisa membutuhkan atau harus. Ya. Ini artinya sama. Perbedaannya apa, Mister? Yang sebelah kanan digunakan untuk yang lampau atau polite. Kita akan bahas lebih detail mengenai contoh-contoh kapan kita menggunakan can, kapan menggunakan could, shall, should, may, made, dan seterusnya. Di slide berikut. Ya, modal verb can. Uses, kegunaan. Contoh. Ability, kemampuan. I can play the piano very well. Saya bisa bermain piano sangat baik. Permission, can I go now? Bolehkah saya pergi sekarang? Possibility, kemungkinan. It can be very good day tomorrow. Itu bisa menjadi hari yang baik besok. Ya. Sebelah kuning itu artinya. Ya. Offer, tawaran. I can help you with this homework. Don't worry. Saya bisa membantu kamu dengan PR ini. Tidak usah khawatir. Request. Can itu bisa artinya request, ya, permohonan. Can you please pass me the salt? Bolehkah kamu lewatkan kepada saya garam itu? Can you please pass me the salt? Ya. I repeat one more. I can play the piano very well. Can I go now? It can be a very good day tomorrow. I can help you with this homework. Don't worry. Can you please pass me the salt? Lihat, setelah kata can, oke, harus kata kerja bentuk pertama, play, ya, tidak ada s. Go, help, pass. Ya, setelah ada modal harus kembali ke kata kerja bentuk pertama. Ya, can keduanya could. Kapan bisa pakai kedua? Kalau lampau atau untuk menyatakan lebih sopan. Yang sebelah kuning ini artinya, maknanya. Ability in the past, kemampuan di masa lalu. Contohnya, I could play the piano, saya bisa bermain piano, well, dengan baik, when I was 9, ketika saya berumur 9 tahun. Ya, ability in the past. Polite permission, oke, izin yang sopan. Excuse me, could I come in? Permisi, bolehkah saya masuk? Could I come in? Possibility, kemungkinan. A hailstorm could come here tomorrow. Badai bisa datang ke sini besok. Ya. Polite offer. No problem. I could give you a leave. Tidak masalah, saya bisa memberikan kamu tumpangan. Polite request. Permintaan yang sopan. Could you please move to the next slide? Bisakah kamu pindahkan ke slide berikutnya? Ya,
could itu lebih sopan daripada can. Polite ya. Lebih sopan daripada can. Could. Next, may. Permission. May I leave early? Bolehkah saya pergi lebih awal? Permission artinya permisi. Possibility. Astronaut may discover life in other planet. Astronaut mungkin menemukan kehidupan lain di planet lain. Ya. Lebih sopan dari may adalah maid. Polite permission. May I take you home? May I take you home? Bolehkah saya membawa kamu ke rumah? I may visit him tomorrow if the weather is nice. Saya mungkin mengunjunginya besok jika cuaca bagus. Maid, polite permission atau possibility. Must, obligation, kewajiban. You must do homework. Kamu harus mengerjakan PR. Ya, must ini lebih keras. You must do the homework. Kalau tidak, nanti dihukum guru. Ya, itu must, harus. Harusnya lebih keras. Certainty. He must be at cinema now. Dia pasti di bioskop sekarang. He told me about that yesterday. Dia mengatakan itu kemarin. Mustn't, prohibition. Prohibition, larangan. You mustn't play here. Kamu tidak boleh main di sini. It's dangerous. Ini bahaya, ya. Mustn't. Will, prediction. The weather forecast predict that it will rain tonight. The weather forecast, ramalan cuaca memprediksi bahwa hari akan hujan nanti malam. Promise, bisa janji. I will finish all the homework by Friday. Saya akan menyelesaikan semua PR hari Jumat, ya. Promise, janji. Spontaneous decision, keputusan yang spontan. I lend you some money. Saya akan mengirimkan kamu uang. Request atau demand. Will you please give me that book? Will you please give me that book? Bisakah kamu memberikan buku itu kepada saya? Ya. Request or demand. Should, advice. You should see the doctor. Kamu harus bertemu dengan dokter. It's swollen. Prediction, expectation. The project should be done before May. Project itu harus dikerjakan sebelum bulan Mei. Kemudian, polite request. Should I call her to say sorry? Haruskah saya menelpon dia untuk meminta maaf? Should I call her to say sorry? Ya. Next one, ought to. Artinya bisa kewajiban, obligation, atau advice, atau nasihat. You ought to say goodbye. Kau harus mengatakan goodbye to your parent, kepada orang tuamu when you leave, ketika kamu berangkat. Advice, you ought to sleep early. Kau harus tidur, kau seharusnya tidur lebih awal. Ya, ini hanya nasihat. Kalau tidak lebih awal, tidak apa-apa. You ought to sleep early. You look really tired. Kau terlihat capek. Needn't, used to talk about something not necessary. Bicara tentang sesuatu yang tidak perlu. You needn't give him any. Kamu tidak seharusnya memberinya. Kamu tidak harus memberinya. You needn't give him any. Oke, dari bentuk tulisannya kita akan belajar modal. Oke, tadi secara meaning ya, kita kupas secara detail. Sekarang kita menggunakan bentuk tulisannya. Setelah modal harus kembali kata kerja dasar. Tidak pakai S, tidak pakai in, tidak kata kerja kedua, tidak juga kata kerja ketiga. Ini yang paling penting, ya. Biasanya di soal akan ditemukan bentuk-bentuk soal seperti ini. She can play, plays, playing, played very well. Jawaban yang benar adalah yang berwarna biru, play. Tidak pakai S. Kenapa, Mister? Bukankah subjeknya she? Karena setelah modal tidak pakai S. Kenapa tidak playing? Setelah modal tidak pakai ing. Kenapa nggak played? Setelah modal tidak boleh kata kerja kedua atau ketiga. Ya, setelah modal harus kembali kata kerja dasar, play. 2 days ago, she would come.
came, coming, comes here. Jawaban yang betul, would come. Come, kata kerja pertama. Kedua, came. Ketiga, come. Ya. Jadi, 2 days ago, she would come. C-O-M-E, come. Ya, tidak pakai S. Kenapa, Mister? Sudah ada would, modal. I shall not visit. Visited, visiting, visit you. What is the right answer? Jawaban yang betul apa? Visit, yang berwarna biru. Tidak pakai S, tidak pakai ing, tidak pakai ed. Kenapa, Mister? Karena sudah ada modal shall. Ya. They must call, calls, calling, call me. Jawabannya call, tidak pakai S, tidak pakai ing, tidak pakai ed. Kenapa, Mister? Sudah ada modal must. He could not swim, swam, swimming, swam very well. The right answer is swim. Tidak pakai swim, tidak menggunakan ing, tidak pakai swam. Harus kata kerja pertama. Kenapa, Mister? Sudah ada modal could. Mr. Mario will be teaching English at 6 o'clock tomorrow morning. Ya, kecuali yang ini, kalau sudah ada be di sebelumnya, ya, be teaching, boleh pakai ing. Mr. Mario will be teaching. Mr. Mario akan sedang mengajar bahasa Inggris at 6 o'clock pada jam 6 besok pagi. Ya, kalau ada be, boleh pakai ing. You must not going to school because today is Sunday. Ya, you must not. Ini kalimat ada yang salah. Kurang apa? Kurang be. You must not be going. You must not be going to school because today is Sunday. Oke? Atau boleh juga you must not go to school because today is Sunday. Jadi yang tertulis adalah kalimat yang salah. Next one, English will be spoken by million of people in the world. Bahasa Inggris akan dibicarakan oleh jutaan orang di dunia. Ya, ini modal. Ada modal passive voice. Will be spoken, akan dibicarakan. Setelah modal, tadi Mister bilang, tidak pakai kata kerja pertama, kedua, ketiga, atau yang pakai S. Pengecualian untuk yang 3 kalimat terakhir, will be teaching, karena itu future continuous tense, ya. Kemudian must not, must not be going atau must not go, yang tertulis atau yang di slide ini salah tulis. Kemudian will be spoken itu berposisi sebagai passive voice. Passive voice sudah kita jelaskan di video sebelumnya. Okay, don't forget subscribe, like, and share. If you like it, subscribe. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.